موبائل وٲلِس موبائل ڈاؤن گژھان چارجرس سۭتۍ کنیکٹ کرنہٕ پتہٕ چھُ أمۍ سُنٛد یہِ موبائل چارج گژھان یِتھَے کٔنۍ چھُ أکِس مومن سُنٛد اللہ تعالیٰ سُنٛد ذکر بوٗزِتھ ایمان تازٕ گژھان گوٚو ایمانس منٛز ہیٚکہِ کیفیات بدلِتھ تہِ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ ہیوٚر کُن گٔژھِتھ کُنہِ ساتہٕ گژھِ ڈاوُن گٔژھِتھ یِہوے ایمان چھُ ضروٗرت یہِ گوٚژھ سون مضبوٗط گژھُن اگر بہٕ بیٚیَن الفاظن منٛز ونہٕ سون ایمان گوٚژھ نوٚو نیر گوٚژھ اتھ میلُن یعنی سون ایمان یُس اَسہِ ایمان چھُ اتھ چھُ نیر دِنُک ضروٗرت دیٖن چھُنہٕ وۄنۍ نوٚو دیٖن یی نہٕ کینٛہہ بلکہِ ایمان چھُ اتھ چھُ نیر دیُن یِتھ کٔنۍ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جددو ایمانکم پنُن ایمان بنٲیہُن نوٚو پنُن ایمان کیٛاہ بنٲیِو نوٚو بنٲیہُن اگر أسۍ سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندِ بعثت برونٛہہ تہِ ٲسۍ مکٕکۍ لُکھ حج کران ٲسۍ نماز تہِ ٲسۍ پران اگرچہِ کیفیت بدل ٲس حج تہِ ٲسۍ کران اور بعضے ٲسۍ روزٕ تہِ تھاوان مگر وجہ کیٛاہ تتھ چھُنہٕ باورٕے یتھ چھُ باور یُس لبیک اللہم لبیک لا شریٖک لک لبیک أسۍ چھِ ونان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یُس اَسہِ نعرٕ دیُت تمیُک حجُک تتھ چھُ باور تِہنٛدِس نعرس اوس نہٕ باور کینٛہہ یا بعض دفعہ ٲسۍ تِم خٲرات تہِ کران رۄب سٕنٛدۍ نٲے اگرچہِ تتھ سۭتۍ سۭتۍ بُتن ہٕنٛدۍ نٲے تہِ ٲسۍ کران مگر تتھ چھُنہٕ باورٕے اگر سنو تتھ اوس وجہ یہِ زِ تتھ ٲس دوٗل چڑیمٕژ سُہ اوس نہٕ پننہِ کیفیت پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تہِ ییٚمہِ کیفیت سان تِمن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دِژایہِ او موٗجوٗب حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ پہاڑس پٮ۪ٹھ کھٔتۍ جبل ابو قبیسس پٮ۪ٹھ کھٔتۍ تتھ وقتس اوس اکھ طریقہ کار أکِس نفرس اگر ضروٗرت ٲس مدد ژھانڈنٕچ سُہ اوس اُریان گژھان پلو اوس سٲری یِوان کٔڑِتھ تمہِ پتہٕ اوس کھسان جبل ابو قبیسس پٮ۪ٹھ کرٛٮ۪کہٕ اوس دِوان یِمن قُریشن وا صباحا ہے مےٚ کٔرِو سا مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہِ اپنو یہوے طریقہٕ مگر سُہ اوس آسان اُریان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ بالِباس ییٚلہِ آلو دِتُکھ تِم گٔے سٲری جمع اتہِ وٕچھُکھ پلو لٲگِتھ دپان ٲسۍ اوا یہِ چھُ باحیا انسان أمِس چھُنہٕ یہِ چیٖز پلو نٮ۪بر کڑٕنۍ پسنٛد کِہیٖنۍ تہِ لہذا وۄنۍ بوزو أمۍ سٕنٛز کتھ ونن کیٛاہ نبی علیہ السلام سُہ بوٗزمُت تہِ آسہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوٚر اعلان ؤنِو سا بہٕ کیُتھ لوٚبہٕ اوس وغیرہ وغیرہ تِمو کٔر تصدیٖق اَسہِ ٲس جربناکا مرارا اَسہِ آزمٲیِو تُہۍ واریاہہِ پھِرِ مگر ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَسہِ تُہۍ آزمٲیِو تمہِ ساتہٕ لٔبِو تۄہہِ أسۍ اعلیٰ تہٕ بالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر اعلان فرمٲیکھ قولوا لا الہ الا اللہ تُہۍ چھِو اللہ تعالیٰ ہس تہِ مانان تُہۍ چھِو یِمن 306 بُتن تہِ مانان مگر اتھ چھِ دوٗل چڑیمٕژ یہِ کٔرِو سا تجدیٖد امِچ یہِ وعدٕ کٔرِو نَیہِ اتھ منٛز أنِو تبدیٖلی کیٛاہ چھِ انٕنۍ ہُم 306 ژھٕنِو أتھی ترٲیِتھ اکے مٲنِو ییٚلہِ امِچ کتھ گٔے تجدیٖدٕچ کتھ گٔیہِ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھُ پننی قریبی رشتہٕ دار تِمے تِم الفاظ دہراوان یِم نہٕ اکھ مومن مسلمان چھُنہٕ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ انُن یژھان کِہیٖنۍ تہِ ییٚمیُک جواب پروردگارن تبت یدا ابی لہب وتبس منٛز دیُت مسلہٕ کیٛاہ چھُ بظٲہِر ٲسۍ ایمان تِم تہِ تھاوان رۄبس سۭتۍ سۭتۍ بیٚیَن چیٖزن ہُنٛد کیٛازِ وجہ اوس نٮ۪ماز آسہٕ روزٕ آسہٕ حج تہِ اوس باقٕے چیٖز تہِ ٲسۍ کران مگر تجدیٖد ٲسۍ نہٕ تِم یژھان کرٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ او موٗجوٗب تِمن اگر نعرٕ یی ہے دِنہٕ قۄربٲنی ہسا چھِ دِنۍ تِم ٲسۍ نہٕ تمہِ خٲطرٕ تیار مگر ییٚلہِ تجدیٖد گٔیہِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ امہِ ایمانٕچ تجدیٖد صحابہ کرامن منٛز کٔر نوٚو ایمان دیُت ہیٚکھ تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو صحابہ کرامن
پروردگارس پر ایمان اوس ٲسۍتھٕے تمو کر پن اہل و عیال قربان پن پان کورُکھ قربان پننہِ خاندانہِ کرکھ مۄنجہِ پانہٕ گٔے تِم بے اولاد کمہِ خٲطرٕ امہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ امہِ ایٖمانٕچ تجدیٖد گٔے پانہٕ ؤنۍ کوٗتاہ ایٖثار و قربٲنی ہُنٛد درجہٕ اوس حضرت اللہ جل جلالہ قرآن کریمس منٛز پانہٕ فرمان وَیُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ یم اگر پانہٕ بچھٲتۍ آسان یمن آسان کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ کُنہِ چیٖزٕچ ضروٗرت اگر کُنہِ وتہِ کِنۍ کانٛہہ چیٖزا یی ہے یم ٲسۍ پننہِ کھۄتہٕ زیادٕ بیٚسٕے سمجھان کیٛاہ یہِ چھُ زیادٕ مستحق کتابن اندر چھُ اکھ ژھاوجہِ ہٕنٛز زنٛگ لۄکٕٹ ٲس کھُر یتھ ونان چھِ زنٛگہِ ہُنٛد اکھ حصہٕ دِتُکھ أکِس صحابیس یہِ چھُے ژےٚ میانہِ طرفہٕ ہدیہ یا خٲرات وٹ ایور مستحق چھُکھ اتھ تِمو دیُت واپس جواب بہٕ چھُس امہِ نِش امیُک کمٕے پہم مستحق پھلٲنۍ چھُ میانہِ نِش زیادٕ مستحق فرماون یہِ زنٛگہِ ہُنٛد اکھ حصہٕ ژھاوجہِ ہٕنٛدۍ یہِ آو نژان نژان 10 گرن لاسٹس ووت یہِ أتھۍ گرس منٛز ییٚتہِ یہِ گۄڈٕنیتھ درٛایاو وَیُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ اکھ صحابی فرماون مےٚ ہسا اوس أکِس جنگس منٛز پنُن بوے پِتُر بوے کزن مےٚ دوٚپ بہٕ وٕچھن خبر زندے چھا کِنہٕ شہیٖد چھُ گوٚمُت مےٚ نی تریشہِ مشک سۭتۍ خبر تریش ما آسٮ۪س ضروٗرت بہٕ ووتُس تٔمِس نِش قریٖب اوس بہٕ دِمہا تٔمِس تریش مگر اتہِ دِژ بیٚیہِ دوٗر پہم بیٚیہِ أکۍ صحابین یُس زخمی اوس تٔمۍ دِژ کرٛٮ۪کھ تریش چھم لٔجمٕژ تریش دیٖتو أمۍ میٲنۍ کزن برٛدرن کوٚر اِشارٕ دوٚپُن گۄڈٕنیتھ دِ أمسٕے اَدٕ دِ مےٚ بہٕ ووتُس توٚتھس تمہِ برٛونٛہہ ووتُس تتہِ ہسا أمۍ تٔمِس تریش دِنۍ أمۍ دوٚپُم نہ بیٛاکھ چھُ یپٲرۍ کِنۍ آلو کران گۄڈٕنیتھ دِ أمسٕے فرماون ترٛیٚیمِس نِش ییٚلہِ بہٕ یژھُس واتُن تور واتنہٕ برٛونٛہٕے اوس سُہ اللہ تعالیٰ ہس ٹوٹھ گوٚمُت بہٕ پھیوٗرُس واپس دوٚیمِس نِش سُہ تہِ اوس رۄبس ٹوٹھ گوٚمُت بہٕ پھیوٗرُس واپس پننِس کزن برٛدرس نِش سُہ تہِ اوس اللہ تعالیٰ ہس ٹوٹھ گوٚمُت وَیُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ یِمو ترٛٲے پنٕنۍ شُرۍ باز کمہِ خٲطرٕ ییٚلہِ ایٖمانس تجدیٖد گٔے نیر میلیو ایٖمانس ییٚلہِ نیر میلیو ایٖمانس ییٚلہِ قوت میلے ییٚلہِ اتھ یہِ زنٛگ ژٔج یہِ گرٕ ژٔج امہِ سۭتۍ کیٛاہ گٔے قۄربٲنی ہُنٛد جذبہٕ میلیو گرٕ بار ژھُنکھا ترٲیِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ ژھُنکھٲس کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ شُرۍ باز ژھٕنکھا ترٲیِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ پنٕنۍ اولاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِمن چھُ پنُن فرزن عرض کران حضرت مےٚ حظ آیو تہٕ جنگے احدس منٛز واریاہہِ پھرِ تلوارِ تلہٕ مےٚ ہسا تۄہہِ پٮ۪ٹھ وار کرُن اتہِ آوُم برونٛٹھ کُن مےٚ دوٚپ مول چھُ مٲلِس پٮ۪ٹھ کران وار دوٚپنس خۄش نصیٖب چھُکھ میانہِ تلوارِ تل آوُکھ نہٕ کینٛہہ سۄ بہٕ آیاوُس ژےٚ کوٚرُتھ نہٕ وار کینٛہہ مگر اگر ژٕ آیاوُکھ میانہِ تلوارِ تل بہٕ وٕچھٕ ہا نہٕ تتھٮ۪س ژٕ چھُکھ مےٚ نیٚچوٗ بہٕ وٕچھٕ ہا ژٕ چھُکھ میٲنِس نبی سُنٛد دُشمن میٲنِس ایٖمانس ٲس تجدیٖد گٔمٕژ یِہوے وجہ چھُ بدرٕ کِس موقعس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ 70 مُشرِکیٖن أنِکھ قٲد کٔرِتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚلہِ تِمن راے پرژھٕکھ کرو کیٛاہ دوٚپیکھ پننٮ۪ن رشتہٕ دارن دِیِو پنٕنۍ رشتہٕ دار یِم کٲفر اسہِ مارنا آئے ان کو قتل کریں گے اوے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم من قول لا الہ الا اللہ ایمانس کریو تجدید اتھ دیو پوچھر کمہِ سۭتۍ کلمہ لا الہ الا اللہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان هذه القلوب لا يصدع كما يصدع الحديد فرمو کہ دل چھنا یمن چھ کھائی لگان کت کٹ چھ کھائی لگان یت کٹ ششترس چھ کھائی لگان صحابہ کرام قرض یا رسول اللہ وما جلاؤها یا رسول اللہ ٹھیک چھو اس ہسو ات کھائی دور کریں امچ دور کرنک طریق کیا چھو نبی علیہ السلام فرمو قال تلاوت القرآن کیا قرآن پاکش تلاوت کریں بہ تھوہا یت سینس پہ یت دلس پہ تھوا ات صبح
वथन पे कचन आयतन में तिलावत कर मोन मामूल कुरान पाकस तिलावत कर तम पत कर बह दावा मे दुआ कबूल गसन कहें कित कन गथे खाई लजम खाईदार बानस मज चमा बह त्रेश खाईदार गिलासस मज चमा बह चाय या त्रेश या बे चीज टोटल चम कहें फरमोक तिलावतुल कुरान व जिक्रुल मौत बे क्या मौतुक जिक्र कर मौतुक अकिस हदीस मज फरमोक इन्नल ईमान ला यखलुक फी जौफि अहदिकुम कमा यखलुकुल सौब फरमोक तुहंदन दिलन मज ईमान छु यह प्रून गसन क्या प्रेनियर छात गसन तिथै कट यथ कट तुहंद पलव छु प्राणन पत क्या फरमोक फरमोक फसअलुल्लाह अन युजद्दिदल ईमान फी कुलूबिकुम रबस मंगो रबस करियो सवाल रबा सून ईमान गो सानन दिलन मज क्या गसन नौ गोस गसन अत गोस नयर मेलुन यथ कम बह प्रीन पलव कड़ित छुस नई पलव लागन इथे कु मे क्या ईमानस मज नयर अन लिहाजा आखिरस पे कर बह अर्ज इस नबी करीम सस नुस्ख दुत जिक्रुल मौत दुनिया खोत ज्यादा गस अस तरजीह कमिश मिलन आखिरत तरजीह कुरान पाक तिलावत करें अगर अक्सी सफस गस बहुत दपान अकै आयत अगर पर्न यी दोहस मज पत अगिम अमुक तर्जुम यी सन सह काफी मगर कुरान पाक गुस खोलन तत गुस तर्जुम वनकस हर जबान मज तर्जुम यथे जिक्रुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अगर नहीं 1000 अगर नहीं 10,000 अगर नहीं 2,000 कम अज कम हत लड़ गोस मैंने जबान पे गसन विरत क्या ला इलाहा इल्लल्लाह वथुन बिहुन अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब दुनिया के मामलात भी हल हो जाएंगे आखिरत के मामलात भी हल हो जाएंगे कुरान पाक की तिलावत इस्तिग़फार अल्लाह ताला माफी मे कोर पत्मी जुमा अर्ज रसूल अरबी मज 60 फिर बाद रिवायतन मज 100 फिर दोहस इस्तिग़फार करन अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन तबन इज़ा तक़र्रर कलाम फिल क़ल्ब तक़र्रर फिल क़ल्ब तक़र्रर कलाम अला सम तक़र्रर फिल क़ल्ब ये ऐसा कथ बार बार कानस मज पेवन तमिक असर पत कोत पेवन लिहाजा मकरी कथ कर कहें अल्लाह ताला बचन तुम समझदार अल्लाह तबारक व तआला दीन असे मौतुक जिक्र करने तौफीक कुरान पाक तिलावत अल्लाह तबारक व तआला दीन अस पन मामूल बनाने तौफीक और बेचुस बह मेहरबानी कर अर्ज कर पन्न बचन दियो कुरान पाक तालीम मकरी यमन से जुल्म कयामतस मज दिन नालस था यमन दियो कुरानी तालीम कयामतस मज अगर नहीं औलाद मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गस तम साथ शिकायत कर या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा यम सुनी पसे पुष्ट तो यम सनी ना अल्लाह ताला करीना समझ आता फहम आता सही दीन आता अल्लाह ताला दीन मन बोझ से अमल करने तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।